Homemade breadcrumbs. Kay wala nakapalit si bossing. Unya, butangan ni nako siya parmesan cheese. Then talong with kamatis. Unya, ikahuman, iubi ni nako. Wao na to ang talong inanilag size. Di siya baga kaayo. Kay para dali siya maluto. Nya, atong ibutang ni siya ingon inani diri i-file ni nato diri. Unya, pagkahuman, ato ni butangan og kanang kuan na asin, then parmesan with breadcrumbs. Atong butangan og asin, nya irab ni nato unya para makatag jud ang asin. Human sa asin, butangan ni nato na og katong gihimo nako ganina parmesan with breadcrumbs. Paghuman, gibutangan na nako og slice nga tomatoes, nga fresh tomatoes, then olive oil, then ready na ni i-oven.